Hala. Ay, patay na siya. Hala. Uy, pani. Hi, we are at Mainit Falls. Asa ini? In Nabunturan. And this is my 20-year-old girlfriend. Wife there, wife. Darabig. Hot spring. Dito kami sa Sa Hot Spring Resort. hot spring resort. You see? You see this? Ako. Matao naman siguro na. Ah! Baho siya, in fairness. Pero okay lang. Natuto na siya. Oh. Ay! Tanawa, ang kuan. Underwater cave. Ako. Underwater cave. Init kaayo. Wow. Woo, init. Dali pa ta.